കേരളത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ പെട്ടിമുടി ദുരന്തം നടന്നിട്ട് 4 വർഷം പൂർത്തിയായി. 2020 ഓഗസ്റ്റ് 6-നായിരുന്നു 70 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ഒരു തൊഴിലാളി ഗ്രാമത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയ ദുരന്തം. 4 വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും വലിയ ദുരന്തം ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതത്തിൽ നിന്നും ഇന്നും ദുരന്തബാധിതർ മുക്തരായിട്ടില്ല. ആഗസ്റ്റ് 6 രാത്രി 10:30 പെട്ടിമുടിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത്. മലയടിവാരത്തെ 4 ലയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മണ്ണിനടിയിലായി. പാതി മണ്ണ് മൂടിയ ലയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവർ പലരുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചെങ്കിലും ആരും വിളി കേട്ടില്ല. ഇരുട്ടിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാതെ ദുരന്തം ബാക്കി വച്ചവർ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ച് നേരം വെളുപ്പിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ രാജമലയിലെ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്നെത്തിയ 2 പേരാണ് വലിയ ദുരന്തത്തിന്റെ വിവരം പുറം ലോകത്തെത്തിച്ചത്. പിന്നീട് ഒരു യുദ്ധത്തെ നേരിടുന്നതിന് സമാനമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം. 11 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. 70 പേർ മരണപ്പെട്ടു. 4 പേരെ കണ്ടെത്താനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2020 ആഗസ്റ്റ് 6 அதில் நாங்கள் தப்பிச்சதில் நாங்கள் இருந்தோம். அன்னைக்கு நைட்டு 10:30 மணிக்கு சம்பவம். நாங்கள் வரும்போது 2:30 மணி ஆயிடுச்சு. இது கூட இருந்தவங்க எல்லாம் 70 பேர் இறந்து போனாங்க. நாங்கள் 25 வருஷமாக ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருந்தோம். இன்னைக்கு அது அந்த சம்பவம் வர்ற அன்னைக்கு இந்த மழை வர்றப்போ எங்களுக்கு அதே யோசனை அதே வருது. என்ன சொல்லிருக்கிறதுக்கு அது இன்றைக்கி எங்களுக்கு இங்கே இருக்கணும், பெட்டிமுடியில் இருக்கணும்னா நாங்கள் எல்லாத்தையும் இழந்து மறுபடியும் ஆளுக்கு வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால தான் நாங்கள் பெட்டிமுடியில் இருக்கோம். 28 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സമയവും കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അകലെ നിന്ന് പോലും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി. പുനരധിവാസം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാർ ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിച്ചു. കുറ്റിയാർ വാലിയിൽ 6 മാസം കൊണ്ട് വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. ദുരന്ത ബാധിതരെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചു. മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു. പ്രഖ്യാപിച്ച നഷ്ടപരിഹാര തുക മുഴുവനും നൽകി. സംസ്ഥാന സർക്കാരും സമൂഹവും പെട്ടിമുടിയിലെ ജനതയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്തി. എങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത നഷ്ടം ഒരു തീരാ നോവായി ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. அப்போ அவங்களுக்கு போகும்போது நான் தகவல் கொடுத்தேன், நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, நீங்கள் உடனே டூல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வாங்கினேன். அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 12:30 மணி ஆச்சு. ஏன்னா மெட்டீரியல் எடுத்து ரோடு கிடையாது ஒன்றாந்தோம். இதெல்லாம் சுற்றி வரும்போது ஒரு 12:30 மணி ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நஷ்டம் பார்த்துட்டு கம்ப்ளீட்லேருந்து ஒரு கம்ப்ளீட் எடுத்து பார்க்கும்போது அதுலேருந்து 3 டெட் பாடி ஃபஸ்ட்டு எடுக்க முடிஞ்சது. அன்றைக்கி ரமேஷ்குமார் சார் தான் டிவிஎஸ்பியாக இருந்தார். அவர் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணார். இறங்கி தைரியமாக பண்ண ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரு. அது பிறகு நாங்கள் அதில் உள்ள இறங்கி வேலையெல்லாம் பார்க்கும்போது காலையில் போனோன்னு ஒரு 7 பாடி தூக்க முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி முதல் நாளில் மட்டுமே நம்மளால் 17 பாடி ரெஸ்கியூ பண்ண முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட 28 நாள் இந்த ப்ராசஸ் நடந்துச்சு. அந்த 28 நாளில் நமக்கு 66 பாடியை நம்மளால் எடுக்க முடிஞ்சது. அது ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு சம்பவம். இப்பவும் அந்த ஆகஸ்ட்னு வரும்போது நமக்கு இன்னும் அந்த நினைவு தான் மனசில் இருக்குது. ஏன்னா ஃபுல் டைம் அதில் இருந்தனால அவ்வளோ ஒரு கஷ்டமாக இருந்தது. பின்ன ஒரு டீம் ஒர்க்காக இருந்தனால இவ்வளோ நம்மளால் சாதிக்க முடிஞ்சது. മക്കളെല്ലാം മണ്ണടിഞ്ഞപ്പോൾ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അനാഥത്വം പേറേണ്ടി വന്ന മാതാപിതാക്കൾ, അച്ഛനമ്മമാരെ നഷ്ടപ്പെട്ട അനാഥരായ കുട്ടികൾ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒറ്റയ്ക്കായി പോയ ചിലർ, ഇവരെല്ലാം ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ കരുതലിന്റെ ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കുമ്പോഴും മണ്ണടിഞ്ഞ് ശ്മശാന ഭൂമിയായി മാറിയ പെട്ടിമുടി ദുരന്തം പെയ്തിറങ്ങിയ കറുത്ത രാത്രിയുടെ ഭീതിതമായ ഓർമ്മയായി ഇവർക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ഒപ്പം വയനാട് ദുരന്തത്തിന്റെ നടുക്കുന്ന ഓർമ്മകളും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മൂന്നാർ. Al-Azhar Group of Institutions, 16 institutions offering 56+ programs, serving 7,000+ students. Al-Azhar, the most versatile campus in South India since 2002. K.M. Musa Haji, founder, chairman, Al-Azhar Group of Institutions, Todupuzha, had a profound vision of providing
high-quality education to the youth. He wished to elevate the underprivileged and minority communities of the Idukki district by offering exceptional educational facilities. Located in the greenest city of Kerala, Al-Azhar offers an adorable environment for learning with 127 acres extensive campus, molding generations from kindergarten to masters. Public school, College of Arts and Science, College of Paramedical Science, Training College, Teacher Training Institute, College of Engineering and Technology, Polytechnic College, Law College, College of Pharmacy, College of Nursing, College of Allied Health Sciences, School of Nursing, Dental College, and Al-Azhar Medical College and Super Specialty Hospital. Well-developed infrastructure, separate hostel for boys and girls, transportation facilities to major cities and towns nearby, advanced technologies, and expert faculty team, maintaining quality and contributing success, shining light, smiling bright. Al-Azhar Group of Institutions, Tiruvura.